मॉर्टगेज पर घर लेना। पहले जावेद अहमद गामदी साहब की वीडियो सुनते हैं और फिर उस पर तबसरा करते हैं। आप बैंक से जाके कहें कि मुझे 2 करोड़ रुपया दे दीजिए तो वो आपको एक पाई भी देने के लिए आसानी से तैयार नहीं होगा, लेकिन वो कार की शक्ल में आपको लाखों दे देता है, वो मकान की सूरत में आपको करोड़ों दे देता है। क्यों? वजह क्या है? उसमें रुपया एक कंज्यूमेबल चीज़ की बजाय एक यूजेबल चीज़ में बदल गया है। आसानी से तो बैंक किसी तरह का कर्ज भी या लोन भी नहीं देता। अपने कवायदो ज़वाबित पूरे करके, दस्तियों तकाज़े और कागजात मुकम्मल करके कस्टमर को अच्छी तरह घेर कर ही कर्ज देता है। और इसके अलावा ये भी है कि घर और कार की शक्ल के अलावा भी बैंक कर्ज और लोन देता है, जिसमें कारोबार, इंडस्ट्री, बिजनेस वगैरह भी शामिल है। बल्कि अगर आप ये लिंक देखें तो इस पर पर्सनल लोन भी दस्तयाब है जो कि 40 लाख तक है। तो शायद गामदी साहब को बैंकिंग और लोन प्रोडक्ट्स के हवाले से बुनियादी मालूमात नहीं है, इसलिए गामदी साहब की ये बात खिलाफ वाक़या और खिलाफ हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज़ के ख़िलाफ़ है। तो जब रुपया यूजेबल चीज़ में बदल जाता है तो उसमें फिर सूद नहीं होता। सूद सिर्फ कंज्यूमेबल चीज़ों में होता है, यानी यूजेबल चीज़ों में कभी सूद नहीं होता। उसमें जो आप ज़ायद देते हैं वो किराया है। दूसरी बात ये कि गामदी साहब ने यूजेबल और कंज्यूमेबल इन इस्तिलाहात के साथ अशिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि यूजेबल में सूद नहीं होता, लेकिन इसका ना उन्होंने कोई हवाला और ना इस तकसीम की कोई तफसील बयान की है। जब तक इस तकसीम की कोई तफसील या असल कुरान और सुन्नत से गामदी साहब बयान नहीं करते तो उस वक्त तक इसको तस्लीम करना महल नज़र है, यानी इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। कि अगर मिसाल के तौर पर आपका एक घर है, मैं आपके पास किराए पर घर लेने के लिए आता हूँ और आप मुझे ये कहें कि इसका 50,000 रुपये महीने का किराया दे दिया करो और 50,000 रुपये की किस्त कर लो, आज की कीमत के लिहाज से जब किस्त पूरी हो जाएगी तो मकान भी तुम्हारा हो जाएगा। तो ये तो सर एहसान है इसमें, यानी कौन इसको करने के लिए तैयार है? बैंक यही काम करता है आपके साथ। इसलिए मेरे नज़दीक मॉर्टगेज पर घर लेना, गाड़ी लेना, कोई भी चीज़ लेना ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई अदना दर्जे में भी ख़राबी की चीज़ नहीं है। तीसरी बात, मॉर्टगेज की 2 सूरतें ज़्यादा मशहूर हैं, एक रिवायती और कन्वेंशनल सूरत। कन्वेंशनल मॉर्टगेज में बैंक घर की कीमत की अदायगी करता है, फिर घर लेने वाला कस्टमर बैंक को किस्तों की सूरत में या इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में असल कीमत यानी कर्ज और कर्ज के साथ मार्कअप या सूद या इंटरेस्ट भी वापस करता है। व्हाट इज़ अ होम मॉर्टगेज? A home mortgage is a loan given by a bank, mortgage company or other financial institution for the purchase of a residence, etc. In a home mortgage, the owner of the property, the borrower, transfers the title to the lender on the condition that the title will be transferred back to the owner once the final loan payment has been made and other terms of the mortgage have been met. A home mortgage will have either a fixed or floating interest rate. तो ये होम मॉर्टगेज की तारीफ़ व तफसील है और इससे वाज़े हो रहा है कि ये दरअसल एक लोन एग्रीमेंट है या कर्ज़ का मुआहदा है और इसके एवज़ जो है बैंक फ़ायदा हासिल करता है और ये कन्वेंशनल मॉर्टगेज है और इसके नाजायज़ होने में तो कोई शुबे की बात ही नहीं है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है। अब जो एग्ज़ाम्पल या जो मिसाल गामदी साहब ने बयान की है अपनी वीडियो में, उसमें उन्होंने एक मालिक मकान और ख़रीदार की मिसाल दी है, लेकिन यहाँ ये समझ लीजिए कि बैंक तो मालिक मकान होता ही नहीं, ना उसके पास घर होता है, ना वो उसका मालिक होता है, ना वो घर फ़रोख्त करने के लिए सोसाइटी या टाउन बनाकर बैठा है। वो तो पैसा और रकम लेकर बैठा है, जिसको कुछ चाहिए वो बैंक उसको उस पैसे के ज़रिए से फाइनेंस कर देगा और उस फाइनेंस और कर्ज़ के एवज़ उससे इजाफी रकम या सूद ले लेगा। गामदी साहब ने जो मिसाल दी है उससे मिलती जुलती एग्ज़ाम्पल या उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट इस्लामिक बैंक पेश करते हैं और उन प्रोडक्ट्स में बैंक कस्टमर के साथ घर ख़रीदारी और किराए का मुआहदा करता है। फिर उस ख़रीदार को या कस्टमर को बैंक अपना वकील भी बनाता है और बैंक और कस्टमर पार्टनरशिप भी करते हैं, घर ख़रीद लेते हैं। गोया कस्टमर जो है बैंक का वो पार्टनर भी होता है, किराएदार भी होता है और उसका वकील भी होता है। इस प्रोडक्ट को अल-मुशारका अल-मुतनाकिसा या डिमिनिशिंग मुशारका कहा जाता है, जिसको कुछ मामूली फ़र्क के साथ अल-मुशारका अल-मुतनाकिसा अल-मुंतहिया बित-तमलीक का नाम भी दिया जाता है।
جب اس پروڈکٹ کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں اور اس کا پروسیس دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے اور اس میں درج ذیل قباحتیں ہیں۔ پوائنٹ 1، اس میں بینچ مارک یا سٹینڈرڈ جو بنایا جاتا ہے وہ انٹر بینک آفرڈ ریٹ کو بنایا جاتا ہے۔ جیسے پاکستان میں کائبور کراچی انٹر بینک آفرڈ ریٹ جو ہے یہ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اور اس پر بینک جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں۔ اور اگر بین الاقوامی طور پر ہم چلے جائیں تو پہلے لائبور لنڈن انٹر بینک آفرڈ ریٹ مشہور تھا، جو اب بعد میں سیکیورڈ اوور نائٹ فائنانسنگ ریٹ نے اس کی جگہ لے لی ہے، SOFR۔ تو بہرحال یہ انٹر بینک ریٹ ہوتا ہے اور یہ انٹرسٹ ریٹ کو گویا یہاں منافع کا سٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہے، جو واضح علامت ہے کہ یہ پروڈکٹ انٹرسٹ بیسڈ ہے جس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ کائبور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائبور کو جب سٹینڈرڈ یا بینچ مارک بنایا جاتا ہے تو کائبور جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتا، بلکہ وہ فلوٹنگ ویریبل اور تغیر پذیر ہوتا ہے، یعنی مسلسل اس میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، گویا اس کی وہ جو سٹینڈرڈ ہے یا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ فکس نہیں ہوتا۔ تو جب وہ فکس نہیں ہے اور آپ نے اس کو بینچ مارک بنا لیا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کی جو پرائس جس وقت آپ خریداری کر رہے ہیں اس وقت کی پرائس اور جب آپ کا معاہدہ ختم ہوگا یعنی اینڈ میں جب آپ جس قیمت میں آپ کو گھر پڑے گا وہ دونوں برابر نہیں ہوں گی۔ اور آپ گاندھی صاحب کی ویڈیو میں دیکھیے کہ انہوں نے ساتھ یہ شرط لگائی ہے کہ آج کی قیمت پر۔ تو گویا پرائس کے حوالے سے یہ جو فلکچویشن کائبور کی وجہ سے ہوتی ہے یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ پرائس اور گھر کی قیمت جو ہے وہ مجہول ہو جاتی ہے، معلوم ہی نہیں کہ آپ کتنی قیمت میں ایگزیکٹ قیمت جو ہے وہ جس میں آپ خریدیں گے وہ کیا ہوگی۔ پوائنٹ 2، کسٹمر اگر ادائیگی یا پیمنٹ میں تاخیر کرتا اور مقررہ وقت پر اس کو جمع نہیں کراتا تو اس کو جرمانہ یا جبری صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ پوائنٹ 3، گھر کا اگر کوئی نقصان یعنی وہ گھر جو بینک اور کسٹمر مشترکہ طور پر خریدتے ہیں اور کسٹمر اس کا کرایہ دار بھی ہوتا ہے، تو اگر اس کا کوئی نقصان وغیرہ ہو جاتا ہے تو عموماً بینک اس کا نقصان برداشت نہیں کرتے اور نہیں اٹھاتے، بلکہ یہ کسٹمر ہی کے ذمہ ڈالا جاتا ہے، جبکہ بطور شراکت دار اور مالک بینک کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ پوائنٹ 4، کسٹمر اور بینک کا ریلیشن ان تمام ٹرانزیکشنز میں ان تمام معاہدوں میں بہت زیادہ مبہم ہے اور غیر واضح ہے۔ کسٹمر بینک سے گھر کا خریدار بھی ہوتا ہے اور بینک کا گھر میں جو ہے شراکت دار پارٹنر بھی ہوتا ہے۔ تیسری بات کہ گھر کا کرایہ دار بھی ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ خریداری کے لیے بینک کا وکیل بھی ہوتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا بینک میں اکاؤنٹ جو ہے موجود ہوتا ہے۔ اور بینک ایک ہی وقت میں کسٹمر سے ایک ہی شے کے بارے میں ایک ہی شے سے متعلق ایک سے زائد معاہدے کر رہا ہوتا ہے اور کسٹمر کو مختلف حیثیتیں دے رہا ہوتا ہے، جو کہ نزاع اور اختلاف کا باعث ہے۔ مزید یہ کہ المشارکہ المتناقصہ کو علماء نے بعض شرائط اور ضوابط کے ساتھ درست قرار دیا، لیکن مروجہ بینکنگ پریکٹسز میں اس میں کئی ایک شرعی مخالفتیں کی جاتی ہیں، جن میں سے چند ایک ہم نے آپ کے سامنے اوپر ذکر کی۔ تو غامدی صاحب نے اس کو شوگر کوٹڈ کر کے پیش کیا، جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہے۔